तो आइंदा से हमें अपने 2 साल की और 3 साल के बच्चों की बातें मान के घर चलाना चाहिए। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने आज तक 1 रुपया कमाया नहीं, जो हराम की कमाई पे पले हुए हैं, जो झूठ बोल बोल के कौम को पहले ही पागल कर चुके हैं, जिन्होंने कलेबरी फाउंटेज आजाद कर ली, जिन्होंने अपने नाम पे कहा कि मेरे नाम पे कोई जायदाद नहीं, 2 बच्चे मफरूर हैं, 2 बच्चे जो हैं वो अदालतों के कहने के पे नहीं आते। ये उन लोगों के बच्चे हैं जो कि कमाते पाकिस्तान में लेकिन लगाते मुल्क से बाहर हैं, जिनकी मुल्क के साथ वफादारी का पता नहीं हो। उन बच्चों की बातों पे क्या अमल करते हैं? हमने तो बुढ़ापे में सिर्फ सीखी, अपने बुजुर्गों से ये सीखा था कि अक्लमंद लोगों की पैरवी करो, दाना लोगों की पैरवी करो, तजर्बेकार लोगों की पैरवी करो, उनकी पैरवी करो जिन्हें दुनिया में कुछ दे के जा रहे हैं। जिसने शौकत खानम अस्पताल दिया, जिसने नमल यूनिवर्सिटी दी, जिसने 2 पार्टी का निज़ाम तोड़ा, जिसने वर्ल्ड कप इस कौम को जिताया, जिसने क्रिकेट में बेस्ट ऑलराउंडर बना, जो एज अ फास्ट बॉलर उसने अपनी महारत सारी दुनिया में सामने पेश की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट है ना, उसकी बात सुने या की बात सुने। अच्छा, तो इमरान खान के हवाले से जरदारी साहब कहते हैं कि ये क्रिकेट मैच नहीं है, मुल्क चलाना आसान नहीं है। जरदारी साहब भी इस तरह बोल रहे हैं और वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो चीनी चोर हैं और जिन्होंने चीनी चोरी की उनको फिर वापस बुला दिया है। और इसके साथ मेरा एक क्वेश्चन है कि स्टील मिल की निजकारी और जो भी काफ़ी जो इदारे हैं जिनकी निजकारी की तरफ चल पड़े हैं, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? चलिए एक सवाल कर लेते हैं। जरदारी साहब कि इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी जो है वो जरदारी है, जर का पुजारी जरदारी है, ठीक है। इस मुल्क को, इस सूबे को तबाह करने वाला जरदारी है। इस चोर को की बात ना, ये बहादुर है। उसने कहा ये क्रिकेट का मैदान नहीं। क्यों? क्रिकेट के मैदान में क्या सिखाया जाता है? फेयर प्ले। क्रिकेट के मैदान में सिखाया जाता है परफॉर्म एंड डिलीवर। विकेट लेने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, रन बनाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, छक्का मारने के लिए भी एक और तरकीब इस्तेमाल करनी पड़ती है। जो घर में बैठ के सिर्फ रिश्वत के पैसे और कमीशन के पैसे खाते हैं, वो उनको हुकूमत दे दी जाए। क्या बिल्ले को दूध की हिफाजत पे रख दिया जाए तो वो बिल्ला नहीं, वो लोमड़ी है। पाकिस्तान की सियासत की लोमड़ी है और पाकिस्तान को तबाह करने वाला है। तो उसकी बात आपको जाके सुनिए तो मान लीजिए, जिसको उसकी बात अपील करती है अपील कर ले। मैं तो समझता हूँ कि हम अपने बच्चों को स्पोर्ट्स क्यों सिखाते हैं? हर बच्चा, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा जाके स्पोर्ट्स में, इससे कि टीम स्पिरिट आती है, लीडरशिप आती है स्पोर्ट्स के जरिए, सेहत के लिए अच्छा होता है, नौजवान रहता है आदमी। आज देख लेना, जरदारी और इमरान खान की उम्र ज़हनी तौर पे भी देख लीजिए, जिस्मानी तौर पे भी देख लीजिए और ईमानी तौर पे भी देख लीजिए। तीनों जिस तरीके से देखना है देख लीजिए। जो आपको ज्यादा अच्छा लगे उसके साथ चलिए। और अगर लोग इतने ही काबिल समझते हैं जरदारी को तो दुआ करें कि अल्लाह मियां मेरे बेटे को भी जरदारी जैसा बना दे, तो देखें कितने लोग दुआ करेंगे। सर, सिंध के जो बेटे हैं इनके हवाले से कॉन्फ्रेंस पार्टियों का कल भी इजलास हुआ है। उनका कहना है कि वफाक और सिंध हुकूमत का जो मौक़िफ़ है इस पे वाज़ेह नहीं आ रहा है। आपकी पार्टी का मौक़िफ़ है कि ये अवाम की भलाई के लिए काम हो रहे हैं। और नहीं, अभी आपका पिछले सवाल का एक हिस्सा बाकी था। अगर आप बताएं। वो क्या था आपके? स्टील मिल्स का। स्टील। हमारी कोशिश ही क्या है कि हम अपने अवाम को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां दिलवाएं। अगर स्टील मिल बंद किस वजह से हुई? एक अच्छी चलती हुई मिल दी गई जरदारी साहब की हुकूमत को, मुनाफा बख्श इदारा था। एक रियाज लालजी साहब को उन्हीं ने पूरा का पूरा माल भेज दिया स्टील मिल का कि यही आदमी बेचेगा। स्टील मिल खसारे में चली गई। तो जब स्टील मिल खसारे में गई तो स्टील मिल से अगर नौकरियां जा रही हैं तो कौन जिम्मेदार हुआ? जिसने स्टील मिल में नुकसान किया। उसका नाम क्या हुआ? इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी जरदारी। इसीलिए तो उसको बीमारी कहता हूं कि जिस जगह उसका हाथ लगता है वो सोने के बजाय वो दीमक है, चाट जाती है। उन्होंने स्टील मिल को चाट दिया।
اب کیا ہوا؟ اس کے بعد ایک ماہر آ گیا جو خود اسٹیل مل کا جہاں اسٹیل کا کام کرتا تھا اس کو فائدہ ہوتا تھا، اس کا نام تھا نواز شریف. ٹھیک ہے، نام کا شریف تھا، ویسے شریف نہیں تھا. یہ نام کے شریف ہے، کام کے شریف نہیں ہے. اس نے بھی کچھ نہیں کیا. اب ہمیں جب ملک ملا تو ملک دیوالیہ تھا. اسٹیل مل کو دوبارہ صحیح کرنے کے لیے 2 سے 3 بلین ڈالر چاہیے. کتنے؟ 2 سے 3 بلین ڈالر. اب ہمارے پاس ایک تھا، ہمارے پاس 2 سے 3 بلین ڈالر نہیں ہے. وہ 2 سے 3 بلین ڈالر جو لے کے آ کے لگانے کو تیار ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی جب وہ 2 سے 3 بلین ڈالر لگاؤں گا تو جس اسٹیل میں آج صرف 5,000 ملازم ہیں، اس اسٹیل مل میں 5,000 کے بجائے 35,000 ملازم ہوں گے کم سے کم. تو میں کیا کروں؟ اس وقت تک کا انتظار کروں جب میرے پاس 3 بلین ڈالر ہو جائے، یا میں اس شخص کو دے دوں جو آج 3 بلین ڈالر لگا کے 35,000 نوکریاں پیدا کر دے گا. فیصلہ آپ کے سامنے. اسی بنیاد پہ حکومت نے فیصلہ کیا. سر وفاق میں آپ کی حکومت ہے، گیس جو پورے پاکستان میں سندھ سے نکلتی ہے، پھر بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے. اس سوال سے آپ کیا کہیں گے؟ دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ آپ ایک کر دو نا یار، دوبارہ سن لیں گے، آپ کا سوال دے دیں. دیکھیے، کیا ہر چیز سندھ سے نکلتی ہے؟ کیا پن بجلی جو ہے وہ سندھ میں ہوتی ہے؟ سندھ میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پنجاب سے آتی ہیں، جو بلوچستان سے آتی ہیں. پہلے گیس بلوچستان سے آتی تھی، اس وقت سندھ کو نہیں یہ احساس ہو رہا تھا کہ بلوچستان کے لیے آواز اٹھاتے. کل اگر کوہاٹ میں زیادہ گیس ہو جائے یا تیل نکلنے لگے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ وہاں کی ہو جائے گی؟ نہیں. ہم ایک ملک ہیں. پہلے تو اس چیز کو مانیں کہ ہم سب کیا ہیں؟ پاکستانی ہیں. اور جو کچھ ذخائر اس سرزمین میں پاکستان میں بھی ہیں، چاہے وہ پاکستان کے کسی حصے میں بھی ہوں، وہ پاکستانی ہیں. ورنہ صرف اگر آپ نے صوبہ کھیلنا ہے تو پھر ملک کیوں بنائے ہو؟ پھر ملک کے علیحدہ کر لو، پھر پاکستان کیوں کر رہے ہو؟ تو یہ والی بات تو میں سننے کو ہی نہیں تیار کہ جی یہ گیس سندھ میں ہوتی ہے. گیس پاکستان میں ہوتی ہے، اس لیے پاکستانیوں کا حق ہے. ٹھیک ہے. اور پورے پاکستان میں گیس کی کمی ہے تو سندھ میں بھی کمی ہے. جو قیمت پورے پاکستان میں ہوگی وہ سندھ میں ہوگی. اس سے کہ ہم پن بجلی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر گندم پنجاب میں زیادہ ہوتی ہے اور بلوچستان کو فائدہ اٹھتا ہے، ورنہ بلوچستان کو پنجاب والے کہ ہم تو گندم دیتے ہی نہیں. آپ کا ملک ہے، آپ کو پاسپورٹ نہیں چاہیے، آپ کو ایک ملک ہونے کی شناخت پھر کیا رہ جائے گی؟ تو اس لیے ایسی باتیں نہ کی جائیں. اور میڈیا سے خاص طور پہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ اس ملک کو ایک قوم بننے دیجئے. عمران خان پاکستان کو پاکستان بنانا چاہ رہے ہیں، 5 ملک نہیں بنانا چاہ رہا. باقی لوگ جو ہیں اس کو 5 کر رہے ہیں. اب آپ کے سوال پہ آ جاتا ہوں جو آپ نے کیا تھا آئیلینڈز کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی، وہ کرین آزاد ہو گئی ہے جو ان جزیروں کو یہاں سے اٹھائے گی اور اسلام آباد لے جائے گی. ہوئی ہے کوئی ایسی کرین ایجاد؟ تو یہ رہیں گے کدھر؟ یہ جزائر رہیں گے کہاں؟ سندھ میں. ٹھیک ہے. اب شکایت کس بات کی ہے کہ جزیروں کی پہ اگر کوئی ترقیاتی کام ہو، وہ کام وفاق کو نہیں کرنا چاہیے، وہ صوبے کو کرنا چاہیے. یہی شکایت ہے یا کوئی اور شکایت ہے؟ آپ لوگ سب اس کی گواہی دیتے ہیں کہ شکایت یہ ہے. اچھا، کیا زرداری صاحب نے ملک ریاض سے 2012 میں کانٹریکٹ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ کیوں نہیں ہوا؟ حصے داری شاید اچھی نہیں ملی. اب ایک ایسا شخص ہے وہ کہتا ہے مجھے حصہ چاہیے ہی نہیں، کام ہونا چاہیے. اچھا، کام اگر جزیرے پہ ہوگا تو نوکری کہاں سے آئے گا؟ انگلستان سے لوگ آئیں گے یا زیادہ لوگ کام کرنے کے لیے سندھ سے آئیں گے، کراچی سے شہر سے آئیں گے؟ کدھر سے آئیں گے؟ نوکریاں کراچی کے شہر کے لوگوں کو ملے گی، پاکستانیوں کو ملے گی. اچھا، ٹیکس جو جمع کرے گا، دیکھیے آج اس زمین سے کوئی ٹیکس مل رہا ہے؟ نہیں. اگر وہاں 50,000 گھر بن جائے اور ہر گھر سے بھی 10,000 روپیہ ٹیکس جمع ہو جائے تو وہ آمدنی کس کی؟ وفاق کی یا صوبے کی؟ صوبے کی.
काम मिलेगा उस सूबे के लोगों को, टैक्स मिलेगा उन सूबे के लोगों को, और गालियां देंगे हम वफाक को। ये कौन से अक्लमंद लोग हैं? ये कौन अपने आप को कौम परस्त कहते हैं? ये कौम परस्त अगर गधों के पीछे चल के चलना चाहते हैं तो चलें। बात ये हर कौम को तरक्की की तरफ देखना चाहिए। कोई सिंध के हकूक पे डाका नहीं पड़ रहा। सिंध के हकूक की तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी। जिस हक पे डाका पड़ रहा है वो डाका बताए, उस डाके को हम तय करेंगे इस तरीके से, इसी धरती पे बैठ के तय करेंगे कि सिंध को एक पैसे का नुकसान नहीं हो, सिंध का कोई हकूक पैमाल ना हो। हम सिंधी हैं, हम सिंध के लिए लड़ेंगे, हम बेवकूफ़ों के लिए नहीं लड़ेंगे, हम बेवकूफ़ी की बातों के लिए नहीं खड़े होंगे। सही। अच्छा, आपने अपनी थोड़ी देर पहले कहा कि 13 साल हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को, सिंध के अंदर पीने का साफ पानी भी नहीं है, मगर हमारे यहाँ इलाकों में तो बहुत सी जो बुनियादी सहूलियात है वो ही नहीं है। यहाँ तक कि कहीं कहीं तो बिजली नहीं है, कहीं कहीं तो गैस नहीं है। हालांकि यहाँ से लाइन गुजर रही तो इस तरफ है नहीं, जैसे बॉर्डर बनाया हुआ है। और भी जो अवामी मसाइल हैं वो बहुत सारे हैं। जैसे मैं आपको मिसाल दे दूँ, कराची में जो इंक्रोचमेंट का मामला चल रहा है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट के जज ने वज़ीर आला सिंध को तलब किया हुआ है, और इस हवाले से जो भी मटियारी है या अंदरूनी सिंध में ऐसे बुनियादी जो सहूलियात हैं वो बहुत कम हैं। तो इस हवाले से आप खाली वफाक की बात करते हैं, तो आप एज ए PTI सिंध में क्या प्लान लेके निकले हैं, और वोटर्स के पास आप कराची के अलावा अंदरूनी सिंध में क्या पैकेजेस अनाउंस करवाएंगे? देखिए, आपने एक सवाल में पता नहीं कितने सवाल पिना कर दिए, छुपा दिए कि नहीं, आप समझदार हैं ना, इसलिए इशारों में आपको नहीं, इशारों में नहीं, आपने पूरी इंसाइक्लोपीडिया खोलने को कह दिया। मैं इस मौजू पे अगले 4 घंटे तकरीर कर सकता हूँ और आपका जवाब 4 घंटे। लेकिन पाकिस्तान का निज़ाम के अंदर ये 3 दर्जों की हुकूमत है। एक वफाक है, एक सूबाई और एक बल्दियाती है। बल्दियाती निज़ाम सूबाई हुकूमत चलाती है। जो चीज़ें सूबाई हुकूमत जवाबदेह है और जो बल्दियात जवाबदेह हैं, इस वक्त क्योंकि ना बल्दियाती निज़ाम है, और जो बल्दियाती निज़ाम दिया गया था वो सिंध हुकूमत ने दिया था, वो सारी चीज़ों के जवाबदेह जो है वो सिंध हुकूमत है, जो 13 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। पानी सिंध हुकूमत, अस्पताल सिंध हुकूमत, तालीम सिंध हुकूमत, नेशनल हाईवेज और मोटरवे के अलावा तमाम सड़कें सिंध हुकूमत, एग्रीकल्चर ज़राअत सिंध हुकूमत, इरिगेशन सिंध हुकूमत, लाइव स्टॉक सिंध हुकूमत, जितनी पैदावार जमीन से होती है सिंध हुकूमत। वफाक की जिम्मेदारी क्या है? फॉरेन अफेयर्स, टेली कम्युनिकेशन, मोटरवे बनाना, बिजली, गैस, ठीक है, रेलवे, ये वफाक की जिम्मेदारियां हैं। रेलवे के लिए आते ही हमने जो मंसूबा बना रहे हैं वो पाकिस्तान की तारीख का ये मंसूबे पे काम शुरू हो जाएगा। उसके पहले सिरे पे तो काम जो है, जो कराची पोर्ट ट्रस्ट से पिपरी तक का है, उसकी तो मुझे उम्मीद है कि अगले 6 माह के अंदर उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। तो वो जैसे जैसे काम शुरू होगा आपको नजर आएगा कि रेलवे में क्या काम। मोटरवेज पे जो काम इन 2 साल में हुआ है कि एक ऐसा इदारा जो हर साल पैसे लेता था, वो इस साल मुराद सईद साहब की मिनिस्ट्री के अंदर वो 50 से 150 अरब वो कहते हैं हम कमा के देंगे। हमारे लिए इस वक्त सबसे मुश्किल काम जो है वो पावर का है और गैस का है। गैस इसलिए कि गैस के ज़खायर कम होते जा रहे हैं। हर साल 10% गैस का ज़ख़ीरा कम हो रहा है, जिसकी वजह से गैस की लोड शेडिंग बढ़ रही है। और इसका हल ये है कि हम अपनी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को बढ़ाएं, वरना हमारी इंपोर्ट्स बढ़ती जाएंगी
اور ہمارے ڈالر خرچ ہوتے جائیں گے جو کہ ہم نہیں کر سکتے، جس سے کہ ہمارے پاس اتنے ڈالر ہیں نہیں۔ اس کے اوپر کام ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک کوشش جو کی تھی جس کے اندر $250 ملین لگے، جس میں حکومت پاکستان نے بھی حصہ ڈالا، وہ آف شور ڈرلنگ تھی، جس کا واقعہ آپ نے 2019 کے پہلے 3 ماہ میں دیکھا کہ پوری قوم سے دعا کرنے کو کہا، اس میں کچھ گیس نکلی لیکن اتنی نہیں نکلی کہ وہاں سے لی جا سکے۔ کوششیں جاری ہیں اس فیس سے کہ ہم نے انرجی کو، بجلی کو بڑھانے کے لیے 2 ڈیمز جو کہ اتنے پاکستان میں 1970 کے بعد 50 سال بعد ایک نئے ڈیم بنانے کی شروعات کی ہے، جس کے ہمارے پاس سب سے سستی بجلی جو ہے وہ پن بجلی ہے جس کے اوپر ہے۔ تو بجلی میں جو سب سے زیادہ مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بجلی تو پیدا کر لی لیکن بجلی پہنچانے کا نظام نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے جو بجلی گھر بجلی پیدا کر رہے ہیں وہ بجلی ہم استعمال کدھر کریں، اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے حکومت کے اوپر بہت بڑا معاشی بوجھ بڑھ گیا۔ تو نیک نیتی کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں، اس ملک کو خسارے سے نکالا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم کیا، اس ملک کو لا اینڈ آرڈر سچویشن کو ایسا کیا، اور اس کی ملک کے بارے میں ساری دنیا میں بات کی کہ اس وقت پاکستان کی پاکستان کو ٹورزم کی ڈیسٹینیشن نمبر 1 ساری میگزینز نے ڈکلیئر کیا۔ آپ کا 10 بلین ٹری سونامی جو ہے وہ دنیا بھر میں سہرایا جا رہا ہے۔ جو کووڈ کے آپ نے اس ملک کو جس طرح سے ڈیل کیا ہے وہ ساری دنیا کے لیے ماڈل بن گیا ہے۔ اب یہ ان سے بچے سے پوچھیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے کام کون کرتا ہے، بغیر کمیشن کے کون کرتا ہے، بغیر پیسے بنائے، تو وہ کہتے ہیں کوئی نہیں کرتا، لیکن یہ کام سب عمران خان نے کیے ہیں۔ چلیے، بہت بہت شکریہ۔